तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली काल जो अंजुना कुमार वाड्यार जे घडले जे आमची पत्रकारां आसा बंटी बबलीची जोडी ती काल लोकांचे कंपाउंड घरां दुर्गा शॉपां मोडपाक काल येयली रोड वायडनिंगाच्या नांवान हायकोर्ट ऑर्डर म्हणून सांगली आनी मोडपाक गेली। आतां रियलिटी जेन्ना पळोवंक गेले जेन्ना मोदी एक मायकलान असो स्टेटमेंट दिलो की तो म्हणलो आतां आमी पयलीं तेंचे जे इल्लिगल आहा फुडें आहा कितें भायर येयला ते आमी पयलीं डिमॉलिश करतले मागीर एक्वायर करपाक घालतले। सो गव्हर्मेंटाचो जेन्ना प्रोसेस आसता तेन्ना पयलीं एक्वायर करता आनी मागीर ते डिमॉलिशन करता। जाल्यार हितून खंयचो तरी गुंडागर्दी चलता आनी ही खंयचो तरी एक लॉबिंग जे बिल्डर लॉबी येता तांकां खंयचो तरी एक एडवांटेज दिवपाक ही सगळी ट्राय चालू जाल्ली आहा। आतां हितून आमी जो प्रोटेस्ट काल चालू आसलो तितून आमी पळयलें की शिवोलचे काँग्रेस ब्लॉक जे आसले ते प्रोटेस्टाक आसले आनी ते जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना जेन्ना मायकलाची एंट्री जाल्ली काँग्रेसीन BJP सोडलेले आनी तो काँग्रेसीन गेल्लो तेन्ना आमी पळयल्ले की हे जे काँग्रेसवाले जे आसले शिवोलचे स्पेशली शिवोलचे ते सांगताले की मायकलान जे डेव्हलपमेंट कलंगूट केला ते आमकां शिवोले जाल्ले जाय आमचे शिवोले खूब फाटीं आहा म्हणून हेच सांगपी। जाल्यार आल ते जे मायकलान जेन्ना डेव्हलपमेंट कलंगूट केल्ले तेन्ना मायकलान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान फक्त रोड वायडनींग केल्ले लोकांची दुर्गा मोडलेली घरां मोडलेली कपेलां मोडलेली आनी हेज्या भायर आनीक तेणी डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय करूंक ना आनी तें डेव्हलपमेंट हांकां जाय आसले। जाल्यार काल ते सगळे लोक काँग्रेसवाले थंय प्रोटेस्टाक आसले। आनी दुसरी गजाल जे आयज रोड वायडनिंगाचे आयज चलता हेका कारणीभूत काँग्रेसूच आसा। जेन्ना आमचो 2021चो रिजनल प्लॅन जाल्लो तो ड्राफ्ट 2011 जाल्लो आनी तेन्ना जो CM आसलो तो दिगंबर कामत आसलो तो आयज BJPन आसा मात तो तेन्ना काँग्रेसीचो CM आसलो। सो हितून कोण येता जे काँग्रेसीन स्टार्ट केला ते BJP आयज कंटिन्यू करता। आनी तिसरी गजाल जेन्ना आमचो जो स्थानीक आमदार आसता तिजो एक रोल आसता कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर मात आयज पळोवंक गेलो जाल्यार आयज तिच्याकून सुबेज तिजो घोव इंट्रस्टेड आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिवोलची। आनी म्हाका तरी एक आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट करपाची आहा की तूं कशी हे सीट जे आसा तुजे ते रिजायन कर तुज्या घोवाक सांग हांगा राव म्हणून कंटेस्ट कर जीक आनी मागीर जाय तें कर कित्याक आयज तो हांगासरलो स्थानीक कोण वोटर न्हू तो कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव न्हू तो कोणूच न्हू आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तरी जाल्यार तेका हांगासर रावनी कंटेस्ट करूनी आनी मागीर ती डेव्हलपमेंट कामां करूनी तो सांगता न्हू डेव्हलपमेंट म्हणून। आनी आमी तरी पयले जेन्ना हायकोर्ट ऑर्डर म्हणटा तो जाल्यार हायकोर्टान आजून मेरेन ते हे जावकूच ना की अशें डिमॉलिश करा म्हणून तुमी एक्शन घेया। आनी आख्ख्या गोंयान पयले जाल्यार आमचे शिवोलेच फक्त हे चालू आहा डिमॉलिशन बाकीच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जे आमदार आहा ते आपल्या लोकांक वाचोवपाचे आयज प्रयत्न करता। आयजूच तुमी पयल्यान CMचो स्टेटमेंट येयल्लो आसा तितून तो सांगता की आमी जाता ते हितून आमी ट्राय करतले की घरां सगळीं वाचपाची जे गव्हर्मेंट जाग्यार आसूं नाजाल्यार ते प्रायवेट इल्लिगल आसूं ती कितें आसूं ती आमी रेगुलरायज करतले तांकां म्हणून फाटल्या फावटी कितें रेगुलरायज करपाक घातलेले ते 2000 घरां रेगुलरायज जाली म्हणून। सो हितून दिसता की हे स्वार्थी जे पत्रकारां आसा आमची ते खंयचो तरी परतून शिवोले आनीक पत्रे मारपाकूच ती आयज फुडें सरल्या आनी हे बिल्डर लॉबीक जे रस्ते जे आयज वायड करून दिवपाक सोदता तितून तेंचो हिडन अजेंडा आसा तो लोकांक सगळ्यांक क्लियर जाल्लो आसा।